Isugod ang D&D Festival sa Iligan City, isip nga tradisyonal nga ritual sa mga higaunon ug lumad, nga nagpasalamat sa Senior San Miguel ug nag-ampo og proteksyon alang sa komunidad. Dugay na kini nag-ugat sa karaang panahon ug gihimo matag Setyembre isip selebrasyon sa patron sa syudad. Sa paglabay sa panahon, nausab ang porma ug gamit sa pista, gikan sa sayon nga ritual sa tribo, nahimo kini karon nga mas dako, mas halangdon ug mas moderno nga kultura turismo nga kalihukan. Apan nagpabilin gihapon ang espiritu sa pasalamat ug pag-ampo, ang mga istorya ug tinuohan nga konektado niini naglakip sa pagsayaw sa D&D, pag-ampo sa kalinaw ug pagpasindungog ni San Miguel nga giila isip manlalaban batok sa dautan. Good evening everyone. My name is Kisha May Arporas and karon kay mag-interview tag isa ka performer sa D&D Festival. So, imong pangalan ug Hi everyone, my name is Jillian Hart Simanahan. I'm 19 years old and I'm from Santa Filomena, Iligan City. So, ang question ako karon kay nakoy tulo ka book question. Ang first kay unsa imong preparations pag mag-perform na kas D&D? So, ang amo mong preparation at is by group me kay ang before mi nag-perform is nag-overnight mi sa school and then ang gi-prepare na mo ato is amo ang suoton lang like kay amo ang makeup man gud ato is nagkuha og makeup artist ang among trainer so gi-prepare lang na mo amo ang suoton before ang performance para ready na siya. Ang number 2 question is unsa man ka importante sa imuha ang pag-join sa festival personally? Ang pag-join nako sa D&D kay kuan ramon jud unta kay for experience ba kay lagi para sa na kay experience nga maka-apil ka na like tas wala pud bigay expect ato nga ma-champion dai mi ato and then amo ang kuan pa jud ato is like weeks na lang kay last minute jud to ang pag-apil na mo atong D&D. So for experience lang. And number 3 kay unsa na parte sa performance imong gina-look forward or meaningful sa imuha? Sa kuan sa performance kay katong bitong time nga nag okay na ang tanan bitaw like nigawas na si Senior San Miguel and then na okay na bitaw ang tanan kay nagkagubot pa biyato siya and then niabot si Senior San Miguel so na himo siya like na peaceful bitaw ang tanan and then nindot kay sa feeling biya nga ma-peace ang tanan tawo wala na ikagubot like ano bitaw. Good day everyone. So karon kay mag-interview ta sa isa ka Iliganon nga nagsubaybay sa D&D Festival. Ang imong pangalan and age, ma'am? So, I'm Kesa Betrigas, 20 years old. So karon kay nakoy tulo ka bok pangutana sa inyo, ma'am. Ang first kay giunsa sa D&D Festival paghiusa sa komunidad. So, the Yandi Festival brings the Maranao, the Higaunon, the Christian together. They bring the community together through the events they implement, like sama sa pagdagsa, pagpasalamat, street dancing competition, the Tartanilia competition, and through participating in this mga competition, mas mapasigaro sa Iliganon ilang abilities, ilang talents, and in that sense, mas mabuild pa ang culture sa Iligan. Ang pangkaduhang question ko is ngano man nga importante ang padayonon sa mga batanon ang kini nga tradisyon. So, it is important to continue this kind of tradition, especially sa mga younger generation, para ma-preserve nato ang culture nga gibuild sa mga Iliganon. And yes, daghan tag mga activities here sa Iligan nga bago sa ako, especially sa mga younger generation. That's why if ilahan ni padayon, the next generation sa ilaha is ma-discover nila kung unsa man gyud ang culture sa Iligan and what Iliganon is. Kung Iliganon is.
Ang katulong nga question, ma'am, is giunsa sa pista pagtabang sa pag-preserve sa cultural nga identidad sa Iligan. So, fiesta or the Yandi Festival diri sa Iligan kay naga-preserve siya sa cultural nga identity sa Iligan, pinaagi sa pagpakita og mga sa tradition sa mga Iliganon, sa sayaw sa ug mga ritual na gina-implement sa tawo diri sa Iligan. Importante ang D&D Festival sa kultural nga identidad sa rehiyon. Kay kini nagpakita sa halawong koneksyon sa kasaysayan, tinuuhan ug tradisyon sa mga Ilikanon. Ang pista dili lang selebrasyon, apan usa ka paagi sa pagreserbar sa kultura sa mga lumad, higaunon ug Kristiyano nga nagdugay nag-uban sa syudad. Pinaagi sa sayaw, ritual ug pasundayag makita ang pagkahiusa sa komunidad. Kung gusto niyo masinati ang tinuod nga espiritu sa Iligan, ayaw palampasa ang D&D Festival. Dili niyo makita ang makakulbahinam nga sayaw-sayaw, makasaysayanong ritual, ug makapanghigangha nga pasundayag nga nagpasundayag sa talento ug kalipay sa mga Iliganon. Ang festival dili lang kasadya, usa kini kahigayanon nga makasulod ka sa kultura, maminaw sa mga sukilanon sa karaang panahon, ug mabati ang init nga pagdawat sa komunidad. Apil na, tan-aw ug experience ang usa sa labing unong selebrasyon sa Mindanao. Kay ang D&D dili lang tan-awon, bation gyud.